السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد، وهو الدرس الثاني حول كيفية التحدث بالفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبالتالي يمكننا أن نقول وداعا للمشاكل مع اللغة الفرنسية. اليوم بإذن الله أقترح عليكم مجموعة من الجمل والعبارات التي يمكننا استخدامها واستعمالها داخل البيت يوميا بطبيعة الحال. Donc je vous propose là un ensemble de phrases et des expressions que vous pouvez utiliser, qu'on utilise chez nous dans la vie quotidienne. Quotidienne تعني يوميا. Donc, l'ensemble de ces phrases, ce sont 50 phrases très utiles pour bien communiquer en français. على بركة الله. هيا استعدوا. قبل البدء يجب الإشارة أنكم يجب أن تكرروا بعدي كل جملة أنطقها وتحاولوا أن تقوموا بالنطق السليم والصحيح. Réveille-toi. Réveille-toi. استيقظ. Reviens vite. Reviens vite. عد سريعا. Sors d'ici. اخرج من هنا. Sors d'ici. Prends ton goûter. Prends ton goûter. خذ لمجتك. Prends ton goûter. Ferme la porte. Ferme la porte. اغلق الباب. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Ouvre la fenêtre. افتح النافذة. Joue avec ton ami. العب مع صديقك. Joue avec ton ami. Et on peut remplacer ton ami par ton frère, ta sœur. Joue avec ton ami. Joue avec ton ami. Outre. Entre. Outre. Entre. Entre. Lave tes mains. اغسل يديك. Lave tes mains. اغسل يديك. Lave tes mains. On peut dire aussi lave ton visage. Lave tes pieds. Essuie tes pieds. Essuie tes pieds. امسح رجليك. Essuie tes pieds. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger. اعطني آكل. Donne-moi à manger. Épluche cette pomme. قشر هذه التفاحة. Épluche cette pomme. Épluche cette pomme. Donc ملاحظة أريد أن أشير إليها هنا أن مجموع الأفعال التي استعملتها هي مصرفة في صيغة الأمر. في صيغة الأمر. Entre, lave, essuie, donne-moi, épluche. هو زمن الأمر، ويجب أن نستعمل معها عبارة s'il te plaît مني كنخاطب شخص واحد. s'il vous plaît مني كنخاطب مجموعة من الأشخاص، أو نقدر نستعمل s'il vous plaît مني كنخاطب شخص واحد ولكنني أحترمه، يعني أكبر مني سنا مثلا. مفهوم؟ جيد جدا. نمر إلى المجموعة الموالية. Ne parle pas la bouche pleine. Ne parle pas la bouche pleine. Qu'est-ce que vous avez compris ici? ما خصناش نهضروا حنا كناكلو طبيعة الحال. Ne parle pas la bouche pleine. Cesse de crier. Cesse de crier. Ou bien arrête de crier, c'est la même chose. Donc نفس الشيء. Cesse de crier عندنا نفس العبارة ونفس المعنى. Arrête
de crier c'est la même chose يعني ما تبقاش تغوت. دونك لاحظتوا هنايا بانني ما شرحتش بالعربيه. لماذا؟ لان المشكل اللي كيطيحوا فيه مجموعه من المبتدئين انهم كيحاولوا ما امكن يفهموا الفرنسيه بطريقه غير صحيحه بتاتا. انه كيدير الترجمه الحرفيه de l'arabe au français. Ça n'existe pas, il ne faut jamais faire ça. ما تحاولوش تطيحوا في هذا الفخ. هذا الفخ خطير جدا لانكم غتعلموا اللغه ولكن غتعلموها بطريقه غير صحيحه بتاتا. Il ne faut jamais faire la traduction intégrale. à chaque fois فين ما تبغيو تتعلموا شي لغه كنصحكم ما تطيحوش في هذا الفخ. مفهوم؟ دونك نقراو العباره نحاولوا نفهموها. مفهوم؟ دون اللجوء لان بارفوا كنقدروا نديروا هذيك الترجمه بارفوا الترجمه ما كتنجحش. دونك انا تعمدتها نديرها لكم هنا انكم تعلموا تفهموا الفرنسيه باسبري فرونسي بتفكير فرنسي وليس بتفكير عربي مغربي. مفهوم؟ cesse de crier, arrête de crier, c'est la même chose نفس الشيء. parle moins fort, parle moins fort. تكلم بصوت خافت. تكلم بصوت خافت. تكلم بصوت خافت يعني تكلم بشوية ما تغوتش لا تصرخ وأنت تتكلم. parle doucement, c'est la même chose. parle doucement, parle moins fort, parle doucement. donc là je m'adresse à quelqu'un. هنا كنهضر مع شي شخص اللي كان كيهضر بصوت مرتفع. نقول له parle moins fort, parle doucement. ne dérange pas ton père. ne dérange pas ton père. répétez. ne dérange pas ton père. très bien. يعني ما تبرزطش باباك. ne jette pas les miettes par terre. ne jette pas les miettes par terre. هاد لا فراز لا سيتوياسيون الحاله اللي كنوظفوها فيها. مثلا عندك طفل صغير كياكل الخبز هذاك تفرتيت بقايا الخبز سقطت منه. ماذا سوف تقول له؟ ne jette pas les miettes par terre. ne jette pas les miettes par terre. très bien. prends tes médicaments. prends tes médicaments. prends هي خذ. ماذا أدويتك. أدويتك وليست الأدوية. أدويتك لأننا هنا وظفنا قبل ميديكامون تي. أدويتك. prends tes médicaments. très bien. amuse-toi bien avec tes amis. amuse-toi bien avec tes amis. الهو جيدا مع أصدقائك. tu peux te servir de mon ordinateur. tu peux te servir de mon ordinateur. يمكنك استعمال حاسوبي. يمكنك استعمال حاسوبي. tu peux m'emprunter ton dictionnaire. tu peux m'emprunter ton dictionnaire. واش ممكن m'emprunter ça veut dire سلفني. d'accord. واش تقدر تسلفني ديكسيونير ديالك او المنجد ديالك او المعجم ديالك. veux-tu m'accompagner chez le dentiste. veux-tu m'accompagner chez le dentiste. donc qu'est-ce que vous avez compris ici. واش تقدر واش بغيتي ماشي واش بغيتي ترافقني عند طبيب الأسنان. هل يمكنك مرافقتي عند طبيب الأسنان. veux-tu m'accompagner chez le dentiste. tu as passé une paisible nuit. tu as passé une paisible nuit. tu as passé une bonne nuit. donc ici paisible on peut remplacer par bonne. on ne dit pas les deux à la fois. d'accord. parce que les deux sont des adjectifs. tu as passé une paisible. si je veux les employer tous les deux je peux dire la بغيت نوظفهم بجوج نقدر نقول tu as passé une paisible et bonne nuit. الآن نشرحوا ما معناها هاد الجملة. إمتى تنقولوها؟
الابن ديالك، الأخ ديالك، الزوج ديالك، الأم ديالك فقط من النوم ديالها بعد الاستيقاظ. واش دوزتي؟ ليلة سعيدة، ليلة هادئة. داكوغ؟ تري بيان. Bien réveillé, la même chose. واش فقتي مزيان؟ Bien réveillé, bien réveillé. Tu t'es levé de mauvais pieds. Tu t'es levé de mauvais pieds. Tu t'es levé de pied gauche. Tu t'es levé de pied gauche. Regardez là, j'ai lu les deux phrases à la fois. قريت لكم الجملتين معا لأنهم عندهم نفس المعنى. وما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ Parfois, on se réveille. Le matin, كنفيقوا pas très bien. D'accord? Donc هنا كتشوف الأخ ديالك أو الأخت ديالك أو الابن ديالك أو الزوجة أو الزوج ديالك كتقول ليه فوالا راك ما فقتيش هو هذاك بهذا المفهوم هذا de mauvais pied ou bien de pied gauche. C'est une expression française. Le petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner est prêt. Le petit déjeuner est prêt. D'accord? La maman ou bien la sœur, elle part, d'accord, demander au reste de la famille de venir prendre le petit déjeuner. Donc, هاد الجملة معناها الفطور جاهز. الفطور جاهز. الفطور جاهز. Ou bien à table. À table. Donc, à table, إمتى تنقولوها؟ ملي كنبغيو. Donc, باينة. À table يعني أجيو طابلة. À table. Venez à table. Donc, ça veut dire que le repas est prêt. يعني الوجبة جاهزة. مرحبا بكم. أجيو تاكلوا. Il est l'heure de passer à table. C'est la même chose. Il est l'heure de passer à table. Il est l'heure de passer à table. Donc, cette phrase-là, هذه الجملة عندها نفس المعنى غير هنا مثلا نقدروا نوظفوها كالتالي. مثلا الأخ ديالك كيلعب il joue ou bien il est en train d'étudier إما تلعب أو تقرأ كتقولوا فوالا هذا وقت الأكل يعني il faut passer à table. Il est l'heure هذا الوقيته اللي خصنا نتاكلوا فيها ندوزو فيها للطابلة. Il est l'heure de passer à table. Il est l'heure de passer à table. Serre-toi. Serve-toi. Serre-toi. ما معناه tu peux te servir. Donc on peut remplacer ça par tu peux te servir. Serre-toi يعني خذ تاكل. مرحبا بك عزتها entre parenthèses. Serre-toi. S'il te plaît, passe-moi le verre de thé. S'il te plaît, passe-moi le verre de thé. Répétez. S'il te plaît, passe-moi le verre de thé. Range ta chambre. Range ta chambre. Et on peut remplacer ta chambre par tes jouets. Range tes jouets. Range tes jouets. المعنى رتب غرفتك. رتب ألعابك. Range ta chambre. Range tes jouets. Tu feras mieux d'ouvrir les fenêtres pour aérer ta chambre. Je recommence. Tu feras mieux d'ouvrir les fenêtres pour aérer ta chambre. N'ayez pas peur des phrases longues. ما تخافوش من الجمل الطويلة شيئا ما. أنا كل ثقة فيكم أنكم بإذن الله غتحفظوا هاد الجمل وغتنطقوها نطق سليم وغتستعملوها يوميا. يعني هاد الجمل اللي غادي تعلموهم ضروري خصكم توظفوهم يوميا كتابة وتحدثا. يعني تهضروا بهم وتكتبوهم باش تضبطوهم وتحفظوهم مزيان وتعاملوا وصافي ديجا غيوليو ديالكم ما غيبقاوش في لا فيديو سولمون ou bien في لو كاي اللي كتكتبوا فيه uniquement غيوليو شي حاجه ديالكم. سي ان اكي غيولي شي حاجه مكتسبه ديالكم. il faut pas avoir peur. ما تخافوش من الجمل الطويله. انا كل ثقه فيكم انكم غتضبطوها. وهنا كما لاحظتوا كاينه 50 جمله ما يمكنش غتحفظوهم دقه واحده. يعني اي حاجه خصنا نديرو فيها التدرج بوتي تا بوتي.
النهار الاول نحفظ 4 5، النهار اللي عاود تزيد واحد 4 اخرين، نراجع هادوك اللي حفظت قبل. ما تنساوش الخطوات اللي عطيتكم ديجا في الفيديو السابق. الا طبقتوهم في اي فيديو كو سا سوا سور ما شين او بيان سور دوطخ شين، سوا لي فيديوهات ديالي او فيديوهات ديال ناس اخرين، وطبقتوا هادوك القواعد والمراحل، كونوا على يقين انكم غادي تتعلموا الفرنسيه في وقت وجيز. غير هو اللي تيقول لكم الفرنسيه في شهر كذوب، في شهرين كذوب، امبوسيبل. اعطي راسك 3 شهور 4 شهور، تقدر تمشي حتى ل5 شهور غتضبط اللغه. اما شهر شهرين امبوسيبل، انا تنقول لك ما يمكنش، لان اللغه باش تكتسبها سا دوموند دو طون، لان فيها مجموعه من القواعد والاساسيات اللي خصك تضبطها. دونك نرجعوا nos phrases. Éteins la lumière. D'abord, il faut que je vous explique la deuxième phrase. Tu feras mieux d'ouvrir les fenêtres pour aérer ta chambre. من الأحسن أن تفتح النوافذ، ماشي النافذة، النوافذ. لماذا؟ لتهوية الغرفة. يعني هنا هاد الغرفة عندها plusieurs fenêtres. تقدر تكون غرفة فيها une seule fenêtre. اش غنقول؟ Tu feras mieux d'ouvrir la fenêtre pour aérer ta chambre. غرفتك. إلا بغينا نهضروا على une autre chambre اش غنقولوا؟ Tu feras mieux d'ouvrir les fenêtres pour aérer la chambre. الغرفة. إلا بغينا نقولوا هاته الغرفة، سمعوا مزيان. Tu feras mieux d'ouvrir les fenêtres pour aérer cette chambre. هاته الغرفة. مفهوم؟ Très bien. Donc سوف غنعاود نقراها لكم مرة أخيرة pour passer باش ندوز الجمل الأخرى. Tu feras. Donc حنا تنقولوا tu feras في الأول باش تنطقوها، ولكن لي فرونسي و افيك لو طون حتى نتوما غتولوا تقولوا tu feras، يعني هذاك لو او غنبداو ناسبيريو. Tu feras mieux d'ouvrir les fenêtres pour aérer ta chambre. Très bien. Éteins la lumière et va te coucher. Éteins la lumière et va te coucher. Coucher, te coucher, ça veut dire dormir. Va dormir. Te coucher, on peut remplacer ça par dormir. Éteins la lumière et va dormir. Éteins la lumière et va dormir. ما معناه كنظن أنكم فهمتوها. أطفئ الضوء واذهب لتنام. Je vais faire un petit somme. Je vais faire un petit somme. Ça vient de sommeil. D'accord? C'est le diminutif. هذا تصغير كلمة sommeil هي النوم. Je vais faire un petit somme. Ou bien je peux dire je vais faire une petite sieste. Al-Qayloula. D'accord? Je vais faire une petite sieste. Ou bien je vais faire un petit somme. Enlève ton pyjama et mets tes vêtements. Enlève ton pyjama et mets tes vêtements. انزع لباس النوم والبس ملابسك. Enlève ton pyjama et mets tes vêtements. Encore une fois, enlève ton pyjama et mets tes vêtements. Enfile tes bottines, car il pleut aujourd'hui. Enfile tes bottines, car il pleut aujourd'hui. البس حذاءك الشتوي لأنها تمطر اليوم. Enfile tes bottines car il pleut aujourd'hui. On peut remplacer bottines par bottes. D'accord? نقدروا نبدلوا bottines par bottes. Ou bien نقدروا نقولوا الجملة بصيغة أخرى. Enfile tes chaussures seulement. D'accord? Enfile tes chaussures. Ou bien mets tes chaussures. Ou bien mets tes bottines. D'accord? Nous tes lacets, tu risques de tomber. Nous tes lacets,
tu risques de tomber. اعقد رباط حذائك لأنك سوف تسقط. Nous t'es lassé, tu risques de tomber. Nous t'es lassé, tu risques de tomber. Viens m'aider à débarrasser la table. Viens m'aider à débarrasser la table. Viens m'aider à débarrasser la table. On peut remplacer aussi débarrasser par ranger seulement la table. Donc ici, ما المعنى؟ تعالى أو تعالي لتساعدينني في ماذا؟ جمع المائدة. أواني المائدة بعد الغداء أو العشاء، بعد وجبة الماء. مفهوم؟ Viens m'aider à débarrasser la table. Mets ton linge sale dans le panier. Mets ton linge sale dans le panier. ضع ملابسك المتسخة في ماذا؟ Le panier. سلة. في السلة. Mets ton linge sale. Linge sale. الملابس المتسخة. Ton linge sale. Dans le panier. Donc, on peut dire aussi, mets tes vêtements sales. Mets tes vêtements qui sont sales, d'accord, dans le panier. Je vais balayer le parquet. Je vais balayer le parquet. Je vais balayer le parquet. Qu'est-ce qu'elle va faire ici? Qu'est-ce que tu vas faire ici? Balayer, ça vient de quoi? Ça vient du balai. وهو ماذا؟ المكنسة. شطابة في الدارجة ديالنا. غادي نشطب الأرضية. Je vais balayer le parquet. C'est le jour du grand ménage. C'est le jour du grand ménage. يوم التنظيف الكبير. يعني اليوم اللي الميمة كتقوم بتنظيف البيت. C'est le jour du grand ménage. Qui veut me donner un coup de main? Qui veut me donner un coup de main? من يريد مساعدتي? Qui veut me donner un coup de main? أريد أن أهيب بهممكم وأقول لكم إلى الملتقى. Au revoir et à bientôt, j'espère.